السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تمام اکابرین اور جید علماء کی پرانی نایاب تقاریر اور یوٹیوب پر پہلی مرتبہ قرآن پاک کا ترجمہ پنجابی اشعار میں سننے کے لیے ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب ضرور فرمائیں۔ دعا کرو اللہ سانو سارے گناہ کولو بچا کے رکھے۔ اور بندہ پتا جے گناہ کیوں کردا ہے؟ جدوں انسان دے دل دے اندر اور اے دے دماغ دے اندر ایک گل آ جائے نا کہ میں گناہ کرن لگا، مینوں ہن کوئی ویندا، چار وجہ نے گناہ کرن دیاں کنیاں؟ جے بندے بھی چار جے نا تو چار ہی بولے آجے۔ کنیاں وجہ نے گناہ کرن دیاں؟ چار۔ پہلی وجہ بندہ گناہ کرن لگا سوچ ہے کہ میں گناہ کر رہا ہاں رات دی تاریکی دے اندر، دن دی روشنی دے اندر، بند کمرے دے اندر، تہ خانیاں دے اندر میں گناہ کر رہا ہاں، مینوں کوئی ویندا نہیں۔ کیوں جی گل ٹھیک ہے نا؟ دوسری وجہ بندہ یہ سوچدا ہے، اور ساڑھے پاکستانی تے ماشاءاللہ پھر ماہر نے نا، بندہ سوچدا ہے کہ میں گناہ کر رہا تے میں کسے دوجے نوں پتہ لگن دیندا، سجیوں وکھانے ہاں تے کھبیوں مار چھڑنے ہاں۔ ایویں بندہ سوچدا ہے میں کسے نوں پتہ لگن دیندا نہیں۔ کنیاں وجہ ہو گئیاں؟ دو۔ اور تیسری وجہ بندہ یہ سوچدا ہے کہ میں جڑا گناہ کر رہا نا، اس گناہ نوں کوئی ویندا ہی نہیں۔ اور چوتھی وجہ بندہ یہ سوچدا ہے گناہ کر رہے ہیں، مدرسہ، مسجد، سکول، کالج، یونیورسٹی دے اندر جدو بچہ نہیں نہ پڑھدا انہوں مار پیندی ہے تے مار کھا کھا کے وہ ٹھیٹ ہو جاندہ ہے۔ بندے تو ہی سیانے ہی لگ دے ہو، وہ بچہ ٹھیٹ ہو جاندہ ہے تے گناہ کر کر کے بندہ بھی ٹھیٹ ہو جاندہ ہے۔ تے تسی پینڈ دے رہن آلے ہو، گلاں جٹکیاں جیاں میں کراں گا، امید ہے انشاءاللہ سمجھ آئے گی۔ جنہاں نے مجھاں، گاواں، بکریاں، بھیڈاں رکھیاں نے نا، جانور جدو ٹھیٹ ہو جاندہ ہے تے او دا علاج کا دے نال ہوندا ہے؟ بول لو۔ ہن میرے کو ویسے ہے کوئی نہیں، وگرنہ میں دس دیندا۔ ٹھیٹ دا علاج ڈانگاں۔ کیوں جی ایویں ہی ہے نا؟ گل غلط ہے نہیں؟ لو اے چار گلاں تے ذرا دھیان کر لیا جی۔ پہلی وجہ بندہ گناہ کر رہے ہیں، میں تسی گناہ کرنے ہاں، دماغ دے اندر، دل دے اندر ایک گل بہ گئی ہے کہ رات دی تاریکی چ کر رہے ہیں، دن دی روشنی چ کر رہے ہیں، کسے نو پتہ لگن دینا نہیں، ویندا ہی کوئی نہیں، کسے نو پتہ ہی کوئی نہیں، ویندا کوئی نہیں۔ اے دا جواب دیندا ہے تے رب دا قرآن دیندا ہے۔ اے ہی قرآن ہے، سارے دے گھراں دے اندر اے ہی ہے نا، بریلوی ہے، دیوبندی ہے، اہل حدیث ہے، شیعہ ہے، جیڑا اپنے آپ کو مسلمان آندا ہے انہاں دے گھر اے ہی قرآن پہ ہے نا۔ اور اے قرآن پڑھ دیا سن دیا 5-7 سال دی عمر ادوں دے سنن لگے ہاں جدو چلیا نہیں سی جاندا، انگلی دے سہارے چل دے سا ادوں دے سننے ہاں پہ، زندگی گزر گئی ہے ہن ڈانگاں دے سہارے چلنے ہاں، اجے بھی سمجھ آئی
نہیں سمجھ آئی تے قرآن کی آندا ہے اللہ فرماندے نے ان ربک لبالمرصاد کہہ دو سبحان اللہ اتنے پابندی تے نہیں سبحان اللہ کہن تے درود پاک پڑھن تے میں کہ شاید روڈ تے مسجد پابندی ہوئے قرآن دا 30واں پارہ ہے سورہ الفجر کدی اللہ قرآن دا ترجمہ پڑھن دی توفیق دے دے وے نا تے گل سمجھ وچ آ جائے پھر جڑے بڑھاپے تک اسی دھکے کھانے ہیں نا پھر انہاں تو بچ جاواں گے اللہ فرماندے نے ان ربک لبالمرصاد اور جوانوں بزرگوں اے قرآن اللہ فرماندے نے بندیا تو تے سوچ لیا میں گناہ کرنا پیا مینوں کوئی ویندا ہی نہیں ویندا تے مرصاد پتہ کنوں آکھیا جاندا ہے اللہ دے فضل و رحمت دے نال کم از کم 160 تفاسیر دا مطالعہ کیتا ہے اور ایک ہی گل ملی ہے ہر مفسر نے یہی بیان کیتا ہے مرصاد تو اب پنڈاں چ شکاری جاندے نا شکار کرن تے جدو بندہ شکار کرن جاندا ہے تے سامنے شکار آ جاندا ہے تے بندہ جیڑا کدی کسے کھالے دے وچ بہ جاندا ہے کدی کسے ٹوئے دے وچ بہ جاندا ہے کدی کسے درخت دی اوٹ دے اندر چھپ جاندا ہے اور کئی دفعہ تے بندہ اپنا اچھی ساہ بھی نہیں لیندا کہ میرے ساہ دی آواز شکار تک نہ چلی جائے ساہ بند کر لیندا کہ میرے ساہ دی آواز اگر وہ شکار تک گئی تو شکار چلا جائے گا شکار پھر نکل گیا تے اللہ فرماندے نے اوے میرے او بندے ہو ان ربک لبالمرصاد اس کیفیت نو تصور دے اندر لے آؤ بندہ گن بن کے کھڑا ہے سامنے شکار ساوی بندے تے اس بندے دی کیفیت کی ہے اللہ فرماندے نے بندیا جویں اس بندے دی کیفیت ہے ہاتھ جڑا ٹریگر تے اکھ جڑی ہے شکار تے اللہ فرماندے نے بندیا تو تے سوچ لیا مینوں ویندا ہی کوئی نہیں ان ربک لبالمرصاد تیرا رب تینوں اوویں ہی گھات لا کے ویندا ہے پیا تہاڈا رب اوویں ہی ویندا پہلی گل اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم کما بارکت علی ابراہیم وعلی
آل إبراهيم إنك حميد مجيد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب ارحمهما كما ربياني صغيرا أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وَذَرُوا ظَاهِرَ الْإِثْمِ وَبَاطِنَهُ إِنَّ الَّذِينَ يَكْسِبُونَ الْإِثْمَ سيجزون بما كانوا يقترفون وَذَرُوا ظَاهِرَ الْإِثْمِ وَبَاطِنَهُ اور چھڈ دیو تسی انہاں گناہاں نوں جو لوگاں دے سامنے کر دیو اور چھپ چھپ کے کر دیو ان الذین یکسبون الاسم بے شک او بندے جڑے گناہ والی کمائی کرتے نے سیجزون بما کانوا یقترفون ان قریب انہاں نوں سزا دیتی جائے گی جو او کردے رہے سامعین محترم اللہ سبحانہ و تعالی دی عظیم الشان اور عظیم البرکت کتاب دے وچوں جس مقام عظیم الشان دا ترجمہ میں اس وقت خطبہ جمعہ دے اندر تواڈے گوش گزار کر چکے ہاں اے مقام عالی شان اللہ مالک الالام ذوالجلال والاکرام دی مقدس کتاب دا 8واں پارے دا رکوع پہلا سورت دا نام الانعام سورت دا رکوع 14واں اس سورت نو میرے اور تواڈے خالق و مالک نے امام الانبیاء حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذات گرامی تے
मक्का मुअज़्ज़मा दे विच नाज़िल फरमाया। मोहतरम बुजुर्गो, दोस्तों, मेरे हम सफ़र हम असर नौजवान भाइयों, जिस आया मुबारका नूं मैं तिलावत कीता है और उसका तर्जमा भी तुहाडे गोश गुजार कीता है, तवज्जो मेरे वाल रखिया जे। एक जुमे की फारमैलिटी पूरी करने वास्ते ना ब्याह करो। और मेरी एक आदत है कि मैं सुत्तियां नूं वाज भी नहीं करता ते मोया नूं भी नहीं करता। अगर तर्जमे ते तुसी गौर कीता है ना, ओदे अंदर एक लफज आया है गुनाह। की लफज है? गुनाह। सुनिया जे? बस एक लफज से ही मैं अपनी गुफ्तगू करना चाहना। गुनाह की है? गुनाह किनू आख्या जांदा है? गुनाह दी तारीफ की है? और बंदा गुनाह क्यों करता है? सारी गुफ्तगू दा खुलासा लफ्ज़े गुनाह ते होएगा। गुनाह दा माना ये समझ लो कि बंदा जेड़ा भी काम अल्लाह दी बगावत दे अंदर प्यारे पैगंबर जनाबे मुहम्मदुर रसूलुल्लाह उची कह दो सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दी मुखालफत दे अंदर करदा है, ओनू गुनाह आख्या जांदा है। और गुनाह दियां कई किस्मां ने। इब्ने कय्यम राहिमहुल्लाह ने अल कबायर दे अंदर 70 तो ज्यादा कबीरा गुनाहां दा तस्करा फरमाया है। झूठ बोलना, ये भी झूठ वैसे ना बोलिया जे, वैसे जागते रहो बोलते रहो। झूठ बोलना ये भी, एक दूसरे का हक खा जाना ये भी, दूसरे मुसलमान की गीबत करना ये भी, नमाज ना पढ़ना ये भी, मां बाप दे आखे ना लगना ये भी, शराब पीना ये भी, किसी नू कतल करना ये भी, हमसायां दा हक मार के खा जाना ये भी। बड़ी तफसील है गुनाहां दी। दुआ करो अल्लाह सानू सारियां नू गुनाह कोलों बचा के रखे। और बंदा पता जे गुनाह क्यों करता है? जदों इंसान दे दिल दे अंदर और ए दिमाग दे अंदर एक गल आ जाए ना कि मैं गुनाह करन लगा, मैनू हुण कोई वेंदा। 4 वजह ने गुनाह करन दियां। किन्नियां? जे बंदे भी 4 जे ना तो 4 ही बोले जे। किन्नियां वजह ने गुनाह करन दियां? 4। पहली वजह, बंदा गुनाह करन लगा सोचता है कि मैं गुनाह कर रहा रात की तारीकी दे अंदर, दिन की रोशनी दे अंदर, बंद कमरे दे अंदर, तय खानियां दे अंदर मैं गुनाह कर रहा, मैनू कोई वेंदा नहीं। क्यों जी, गल ठीक है ना? दूसरी वजह, बंदा ये सोचता है, और साढ़े पाकिस्तानी तो माशाअल्लाह फिर माहिर ने ना, बंदा सोचता है कि मैं गुनाह कर रहा
ते मैं किसे दूजे नूं पता लगन देंदा, सज्जियों विखाने ते खब्बियों मार छड़ने। इवें ही बंदा सोचता है मैं किसे नूं पता लगन देंदा नहीं। किन्नियां वजह हो गई? दो। और तीसरी वजह, बंदा ये सोचता है कि मैं जिहड़ा गुनाह कर रहा ना, इस गुनाह नूं कोई वेंदा ही नहीं। और चौथी वजह, बंदा ये सोचता है गुनाह कर रहे हैं, मुदरसा, मस्जिद, स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी दे अंदर जदों बच्चा नहीं ना पढ़ता, उन्होंने मार पैंदी है, तो मार खा खा के वो ढीठ हो जाता है। बंदे तुसीं सियाणे ही लगदे हो, वो बच्चा ढीठ हो जाता है, ते गुनाह कर करके बंदा भी ढीठ हो जाता है। तो तुसीं पिंड दे रहण वाले हो, गल्लां झटकियां जिहियां मैं करांगा, उम्मीद है इंशाअल्लाह समझ आएगी। जिन्हां ने मज्जां, गावां, बकरियां, भेडां रखियां ने ना, जानवर जदों ढीठ हो जाता है ते ओहदा इलाज काहदे नाल हुंदा है? बोल लो। हुण मेरे को वैसे है कोई नहीं, वगरना मैं दस देंदा। ढीठ दा इलाज डांगा। क्यों जी? इवें ही है ना, गल गलत है नहीं? लो ए चार गल्लां ते जरा ध्यान कर लिया जे। पहली वजह, बंदा गुनाह कर रहा है, मैं तुसी गुनाह करने आ, दिमाग दे अंदर, दिल दे अंदर ये गल बह गई है कि रात की तारीकी च कर रहे हैं, दिन की रोशनी च कर रहे हैं, किसी नूं पता लगन देना नहीं, वेंदा ही कोई नहीं, किसी नूं पता ही कोई नहीं, वेंदा कोई नहीं। एदा जवाब देंदा ते रब दा कुरान देंदा। ऐ ही कुरान है, सारियां दे घरां दे अंदर ऐ ही है ना। बरेलवी है, देवबंदी है, अहले हदीस है, शिया है, जेड़ा अपने आप नूं मुसलमान आंदा है, उन्हां दे घर ऐ ही कुरान पिया है ना। और ऐ कुरान पढ़दे आ सुनदे आ 5-7 साल की उम्र उदों दे सुनन लगे आ, जदों चलिया नहीं सी जांदा, उंगली दे सहारे चलदे सा, उदों दे सुनने आ पै। जिंदगी गुजर गई है, हुण डांगा दे सहारे चलने आ, अजे भी समझ आई नहीं? समझ आई। ते कुरान की आंदा है? अल्लाह फरमांदे ने, इन्ना रब्बका लबिल मिरसाद। कह दो सुभान अल्लाह। इत्थे पाबंदी ते नहीं? सुभान अल्लाह कहन ते, दरूद पाक पढ़न ते, मैं क्या शायद रोड ते मस्जिद पाबंदी होवे। कुरान दा 30वां पारा है, सूरह अल फजर। कदी अल्लाह कुरान दा तर्जमा पढ़न दी तौफीक दे देवे ना, ते गल समझ विच आ जाए, फिर जेड़े बुढ़ापे तक असीं धक्के खाने हैं ना, फिर इन्हां तो बच जावांगे। अल्लाह फरमांदे ने, इन्ना रब्बका लबिल मिरसाद। और जवानों, बुजुर्गों, ऐ कुरान अल्लाह फरमांदे ने, बंदिया तू ते सोच लिया मैं गुनाह करना पिया, मैनू कोई वेंदा ही नहीं वेंदा। ते मिरसाद पता किनों आख्या जांदा है? अल्लाह दे फजलो रहमत दे नाल कम अज कम 160 तफासीर दा मुताला कीता और एक ही गल मिली है, हर मुफस्सर ने यही बयान किया मिरसाद तो। अब पिंडां च शिकारी जाते ना शिकार करन,
ਤੇ ਜਦੋਂ ਬੰਦਾ शिकार करन जांदा है ते सामने शिकार आ जांदा है ते बंदा जेड़ा कदी किसे खाले दे विच बह जांदा है, कदी किसे टोए दे विच बह जांदा है, कदी किसे दरखत दी ओट दे अंदर छुप जांदा है। और कई दफा ते बंदा अपना उच्ची साह भी नहीं लेंदा कि मेरे साह दी आवाज शिकार तक ना चली जाए, साह बंद कर लेंदा कि मेरे साह दी आवाज अगर वो शिकार तक गई तो शिकार चला जाएगा, शिकार फिर निकल गया। ते अल्लाह फरमांदे ने ओए मेरे ओ बंदेओ इन्ना रब्बका लबिल मिरसाद, उस कैफियत नू तसव्वुर दे अंदर ले आओ। बंदा गन बन के खड़ा है, सामने शिकार है, साह भी बंद है, ते उस बंदे दी कैफियत की है? अल्लाह फरमांदे ने बंदिया जिवें उस बंदे दी कैफियत है, हाथ जड़ा ट्रैगर ते अख जड़ी है शिकार ते। अल्लाह फरमांदे ने बंदिया तू ते सोच लिया मैनू वेंदा ही कोई नहीं। इन्ना रब्बका लबिल मिरसाद, तेरा रब तेनू ओवें ही घात ला के वेंदा है पिया, तुहाडा रब उवें ही वेंदा। पहली गल समझ आ गई ना कि बंदा गुनाह करदा मैनू वेंदा ही कोई नहीं, ते कुरान ऐलान करदा अर्श वाला रब वेंदा, अर्श वाला रब वेंदा है पिया। ते दूसरी वजह बंदा आंदा मैं किसे नू पता लगन देंदा, सज्जियों वखाना ते खब्बियों ठोक छड़ना, बंदा आंदा मैं पता नहीं लगन देंदा। ते अल्लाह जुल जलाल अपने कुरान दे अंदर ऐलान फरमा रहे ने वाहुवा अलीमुम बिज़ाति सुदूर। ओ बंदिया तू आना वेंदा कोई नहीं, मैं सज्जा वखा के खब्बियों मारना पता नहीं लगता। ते अल्लाह फरमांदे ने अजे ते तू कुछ कीता ही नहीं, अजे ते गल तेरे दिल तो निकल के, तेरे दिमाग तो निकल के, सीने चो निकल के तेरे होंठा तक नहीं आई, अजे गल तेरे सीने दे अंदर। ते मैं रब ओ जेड़े सीने दे राज छुपे भी जानना। इंसान तू आना मैं पता नहीं लगन देंदा, ते अर्श वाले नू बोलो पता है ना, असी ने पता नहीं लगन देंदे। ते दुनिया दी एक मिसाल है, अगर दुनिया दे अंदर कोई बंदा गुनाह कर ले, चोरी कर ले, डाका मार ले, जना कर ले, कतल कर देवे ते फड़िया जांदा है, फिर इत्थे जरा पाकिस्तान च औखा ही काम है। को माड़ा फड़े माड़ा कतल हो जाए ना तो फिर लभदा जरा ध्यान ना रहा जे, इत्थे इस्तसना बड़ा मिलता जे। जिन्ना वड्डा चोर डाकू लुटेरा होएगा उन्हें इस्तसना मिल जाएगा। ते इसे मुल्क दे अंदर तंदूर तो एक रोटी चोरी करने वाला हवालात दे अंदर बंद कर दिता जाता है। रोटी चोरी क्यों की थी? कदी उन्होंने पूछे तू ये नौबत क्यों आई है? अल्लाह सानू नेक हुक्मरान अता कर दे, पर पता जे कदों मिलने ने जदों मैं और तुसी ठीक होए। मैं और तुसी जिन्नी देर ठीक ना होए उन्नी देर नेक हुक्मरान नहीं आ सकता। तीसरी वजह गुनाह करन दी, बंदा ये सोचता है कि मैं गुनाह कर रहा
ते मैनू कोई मैं किसी नूं पता नहीं लगन देंदा। कुरान आंदा है, अल्लाह नूं पता है, सीनियां दी गल दा पता है। ते चौथी वजह बंदा सोचदा गुनाह कर कर के ढीठ हो जांदा है, ते अल्लाह फरमांदे ने ढीठ बंदे दा इलाज क्यों जी इहो ही है ना। वो वड्डियां बजुर्गों को सुनिया विगड़िया तिगड़िया दा डंडा ही पीर है ना। जदों डंडा चल रहा है ना फिर अगे कोई रुकदा नहीं। ते अल्लाह जुल जलाल फरमांदे ने जेड़ा गुनाह कर करके ढीठ हो जाता है मैं रब दा इलाज कर देना। किवें? फसब्बा अलैहिम रब्बुका सौता अज़ाब। दूसरी जगह वला यूसिकु वसाकहु अहद। अल्लाह जुल जलाल फरमाते ने कि मैं फिर जिन्हों फड़ लिया मेरे कोलों कोई छुड़ा सकदा, कोई छुड़ा नहीं सकेगा। इन्ना अख़ज़हु अलीमुन शदीद। अल्लाह फरमाते ने बंदे मैं जदों फड़ लिया इन्ना अख़ज़हु जदों मैं ढीठ बंदे नूं फड़ लिया अलीमुन शदीद मैं दर्दनाक ते बड़े सख्त अजाब विच मुब्तला कर देवांगा। हुण गल समझ विच आई ना कि दुनिया दे अंदर अगर कोई बच्चा फड़िया जांदा है ते थाने दे अंदर जेल दे अंदर किसे दा बाप जांदा है उन्होंने छुड़ा के लै आउंदा है, किसे दा मामा जांदा है, चाचा ताया जांदा है, छुड़ा के लै आंदा है। पर इंसान कदी गौर कर उन्होंने छुड़ाया जांदा है रब कोलों कौन छुड़ाएगा। ते दुनिया दे अंदर कोई नौजवान बुढ़ापे दी उम्र दे अंदर लड़कपन दी उम्र दे अंदर रोड ते रस्ते दे अंदर गुनाह करदा होए ते कोलों कोई गली वाला बंदा गुजरे, महल्ले दा बंदा गुजरे, सारे छड्ड दिओ कोई इंसान ही गुजरे ते बंदे नूं शर्म आ जांदी। क्यों जी इवें ही है ना, बंदे नूं शर्म आ जाती है ना। और बंदा सोचता है ये बाहर जाके दसेगा, बंदे नूं बंदे दे कोलों शर्म आउंदी है। बंदे ने वेखिया इंसान तेरी बदकिस्मती तेरी बदबख्ती दा आलम है वे जेड़ा रब हर वेले वेंदा हर वेले तेरे नाल है। वाहुआ माकुम ऐनमा कुंतुम रात दी तारीकी दे अंदर कल्ले ते दूजा तेरे नाल अर्श वाला है। दिन दी रोशनी दे अंदर बंद कमरियां दे अंदर गुनाह करना है, तू सोचना है मेरे नाल दूजा कोई नहीं। वाहुआ माकुम अल्लाह तेरे नाल है। और बंदे बंदे दे कोलों शर्म करना है ते जेड़ा रब हर वक्त तेरे नाल है ओदे कोलों शर्म ही कोई नहीं। बंदे को शर्म आंदी है रब कोलों नहीं आंदी। और इंसान इन्ना बेशरम बेगैरत और बेहया बन चुके हैं, इंसान कोलों शर्म आंदी रब कोलों नहीं आंदी। ते सियाने आंदे ने जदों कोई बंदा बीमार होवे ना पहले किसी सियाने डॉक्टर हकीम को लैके जाओ, ओदी बीमारी दा पता लगे। ते जदों बीमारी दा पता लग जाए ना फिर आंदे ने हुण इलाज भी करवाना चाहिए कि नहीं। बीमारी इंसान नूं लगी है गुनाह दी। कादी बीमारी? गोडे छड़ के जरा बोलो, ये किते नहीं जाते, जे चले गए तो मैं जिम्मेदार हूं। ये आदाब मस्जिद के भी खिलाफ है तो जुमे के आदाब के भी खिलाफ है। गोडे फड़ के बहना
ٹیک لا کے بہنا یہ بھی آداب مسجد کے خلاف ہے. ہاں کوئی بیماری ہے شرعی عذر ہے نہیں بیٹھا جاتا پھر تو شرعی عذر ہے نا, بندہ ٹیک لا کے بہ جائے. تو جے بندہ جوانی جی گوڈیاں دے سہارے بہ جائے تو رب دا سہارا کتنے کام آئے گا. بیماری کیڑی ہے؟ گناہ دی بیماری. تے علاج ہونا چاہیے کہ نہیں؟ ذرا انصاف نہ جواب دیا جے. اے تصور سارا ذہن دے اندر رکھیا جے. اسی سوچنے ہاں ویندا کوئی نہیں تے قرآن آندا عرش والا ویندا ہے. اسی آنے ہاں ساڈے نال کوئی نہیں دوسرا تے قرآن آندا رب تواڈے نال ہے. اسی سوچنے ہاں کسے نو پتہ نہیں لگدا تے اللہ فرماندے نے گل تیرے سینے وچ ہے میں رب نو اودا بھی پتہ ہے. تین گلاں تے چوتھی گل بندہ ٹھیٹ ہو جاندا ہے تے قرآن دسدا ہے ٹھیٹ دا علاج کیویں رب کرتے ہیں. او دے واسطے دردناک سخت قسم دے عذاب اللہ نے تیار کر کے رکھے. اللہ دے گھر وچ بیٹھے ہو انصاف نال جواب دے آ جے. اے چار گلاں ذہن وچ رکھ کے دسو ہن کسے بندے دا دل کردا گناہ کرن نو؟ انصاف نال جواب دے آ جے. یہ تو مینوں بھی پتا ہے مسجد چوں باہر نکلنا ہے پلا جھاڑ کے سب کچھ جڑا ہے نا پھر اسے ڈگر تے چلنا ہے. اللہ ذو الجلال دی قسم ہے او کی پتہ ہی مسجد دے وچوں پیر باہر کڈنا نصیب ہونا ہے کہ نہیں ہونا. اجے ویلا ہی رب کول معافی منگدا ہے. ہن آؤ ذرا علاج. بندہ جڑا گناہ کردا ہے نا اے ملک پاکستان دے اندر ہر گناہ دے نشان مٹا دیتے جاندے نے. رات دی تاریکی وچ ثبوت مٹا دیتے جاندے نے. لیکن آؤ او پاکستان ہوئے دنیا جہان ہوئے ثبوت مٹ جاندے نے پر اللہ دا قرآن دسدا ہے کہ گناہ دا ثبوت مٹ سکدا نہیں مٹ سکدا نہیں مٹ سکدا. آؤ کتنے لکھی ہے اللہ فرماندے نے بسم اللہ الرحمن الرحیم اذا زلزلت الارض زلزالہا واخرجت الارض اثقالہا وقال الانسان ما لها يومئذ تحدث اخبارها بان ربك اوحى لها. انسان اللہ ذو الجلال نے اس قرآن دے 30ویں پارے دے اندر اور سورہ زلزال دے اندر اعلان فرمایا ہے. اپنے گھر دے اندر جا کے ترجمہ پڑھ کے ویکھو تے صحیح. ایک قرآن پڑھ دیاں سن دیاں زندگیاں گزر گئیاں پر قرآن تے غور نہیں کیتا. اللہ قرآن سمجھن والا بنا دے وے. اللہ فرماندے نے بندیا زمین دے جیڑے ٹکڑے تے زمین دے جیڑے حصے تے گناہ کریں گا جس حصے تے رب دی بغاوت کریں گا جس ٹکڑے تے رب دیاں نافرمانیاں کریں گا رات دی تاریکی دے اندر یا بند کمریاں دے اندر رب دیاں بغاوتاں کریں گا. اللہ ذوالجلال فرماندے نے کل قیامت دا دن ہوئے گا. اللہ ذوالجلال دی عدالت لگی ہوئے گی. رب دی عدالت دے اندر میں تے تسی پیش ہونا ہے. ایک عدالت دنیا دی کسے ملک دا چیف جسٹس جیڑا او کتے چھاپے مار دے شراب دیاں بوتلاں پھڑ دے 2-4 دن ننگ جاندے نے پہلے پریس کانفرنس کر دیندے میں شراب دیاں بوتلاں پھڑیاں 2-4 دن گزر دے نے پھر پریس کانفرنس کر دے آندہ شہد دیاں بوتلاں نے شراب. یہ میرے تیری دنیا دی عدالت ہے نا.
تے کل قیامت دے دن ایک عدالت لگنی جے اور دنیا جہان دے باسیو اس عدالت دے اندر جانا ہے اور اللہ فرماندے نے وَأَخْرَجَتِ الْأَرْضُ أَثْقَالَهَا وَقَالَ الْإِنسَانُ مَا لَهَا يَوْمَئِذٍ تُحَدِّثُ أَخْبَارَهَا کل قیامت دے دن زمین دے جڑے ٹکڑے تے گجراں والے دے اندر گناہ کیتا ہی اے شیخو پورے تے اندر گناہ کیتا ہے لاہور دے اندر گناہ کیتا ہے فیصل آباد دے اندر گناہ کیتا ہے ڈسکے دے اندر گناہ کیتا ہی اور دنیا دے اندر کسے بھی کونے دے اندر جا کے گناہ کیتا ہی اور زمین دے سارے ٹکڑے رب دی عدالت وچ آن گے اور رب دی عدالت دے اندر گواہی دین گے اللہ انہا ظالمہ نے ساڑے تے گناہ کیتے دنیا تے کسی دا کیس لگا ہوئے نا تے بندے نو پتہ لگ جائے صحیح کہ فلاں بندہ میرے خلاف عدالت دے اندر گواہی دین جا رہے ہے کل تے دو طریقے نے یا تے رات دی تاریکی دے اندر بیگ پیسیاں دا بھر کے او دے گھر کیوں جی ایویں ہی بولو بیگ پیسیاں دا بھر کے گھر اب پیسے لے لے کل میرے خلاف گواہی نہ دے پہلا طریقہ جے تے کام چل گیا تے چل گیا جے نہیں تے پھر تو کل عدالت دے اندر نہیں کل قبر دے اندر ہوئے گا اے میری تیری سوچ ہے نا مسئلے کوڑے تے نہیں بہت مٹھے نے چلو کدی کدی ہونا بھی چاہیے قبر کے اندر پیسے بھی جمع اسلحہ بھی جمع اور جدے اندر اینی طاقت ہے اینی قوت ہے پیسے جمع کر لے اسلحہ جمع کر لے کل قیامت دے دن اسے زمین نے گواہی دینی ہے اور کیڑا بندہ ہے جڑا زمین دے ٹکڑیاں نو پیسیاں دے نال اللہ دی عدالت دے وچوں خرید سکے گا او کیڑا بندہ جے پیسے نہیں تے پھر اسلحہ دے نال اس زمین دے ٹکڑے نو ختم کر سکے گا ہے کوئی نہیں ختم کر سکے گا اس واسطے آج جی موقع آج جی وقت ہے کہ اللہ دے کولوں پہلے گناہاں دیاں معافیاں مانگ لو اور آج رب نال وعدہ کر کے جایا جے اللہ آج تو بعد تیری بغاوت نہیں کران گے وعدہ کر دے ہو اور بولو چندہ نہ کٹھا کر لئیے رب نال وعدہ کرو ہاتھ کھڑے کر کے کیڑا کیڑا وعدہ کردا کہ اللہ آج دے بعد گناہ نہیں کرانگا اتے ہی رہن دیو کچھ نہیں ہوندا چکو ہاتھ ذرا جڑے وعدہ کردے نے اللہ آ ویکھ لا تیرے بندے تیرے گھر وچ ہی وعدہ کر رہے نے اللہ میں دعا کرنا انہاں سارے نوں معاف فرما دے اللہ آئندہ تو انہاں نوں گناہاں تو بچا کے رکھنا تے کئی جڑے نے نا کئی آندے نے کاری صاحب کو وچلا جا راہ کڈو وچلا جا راہ کڈو گناہ بھی کر لئیے تے رب کولوں بھی وچلے راہ منگنے ہیں نا اسی وچلا جا کو راہ کڈ دیو تے آؤ ایک رستہ وچلا جا نکلن لگا جے تے غور کریا جے کنی کو سمجھ آندی ہے تاریخ دمشق دے اندر میں واقعہ پڑھے ہے عربی دے اندر کتاب ہے 80 جلداں دے اندر تے او چونکہ میں نے یاد آ گیا ہے میرے ایسے موضوع نال تعلق رکھدا ہے حضرت ابراہیم بن ادم
اور کہہ دو رحمت اللہ علیہ۔ بعض نا آندے نے کہ اے بہت بڑا حکمران سی تے بعض آندے نے نہیں اللہ دا ولی سی۔ اگر حکمران ہے تے مینوں پھر بھی مسئلہ کوئی نہیں، اگر رب دا ولی ہے تے پھر بھی مینوں مسئلہ کوئی نہیں۔ ایک بندہ آیا آ کے کہن لگا حضرت جی میں قرآن وچ پڑھیا اللہ نے جدو گناہ کردیاں پھڑ لیا تے او دے واسطے اللہ نے دردناک قسم دے عذاب رکھے نے۔ حضرت جی کو وچلا جا راہ کڈو، میں گناہ بھی کر لاں تے رب دے عذاب کولوں بھی وچلا جا کو راہ کڈ دیو۔ تے حضرت ابراہیم بن ادم رحمہ اللہ فرماندے نے پھر انج کر، اے زمین تے رب دیے، اے زمین رب دیے، رب دی زمین چھڑ کے دوسری جگہ تے چلا جا، اوتھے جا کے گناہ کری جو دل کرے کردہ جائی، کل قیامت دے دن اللہ ذوالجلال تیرے کو سوال کرن اور میرے بندے گناہ کیوں کی تے تو کہہ دئی اللہ میں تیری زمین تے کوئی بھی گناہ نہیں کیتا، تیرا حق ہی نہیں مینوں پچھندا، میں تے دوسری جگہ تے جا کے گناہ کیتا ہے۔ اج میں اسی بھی آنے ہیں نا کسے تے ایویں چودھر جمان لگ پئی ہے جی وہ کہہ دے نا وہ تیرا کی حق ہے مینوں پچھندا، آنے ہیں نا۔ تے ایویں حضرت ابراہیم بن ادم رحمہ اللہ فرماندے نے کہ تو رب العالمین نو کہہ دیں اللہ تیری زمین تے گناہ کیتا، زمین کسے دوسرے دی تیرا پچھن دا حق ہی کوئی نہیں۔ تے او بندہ انہیں قرآن پڑھے ہے، قرآن سمجھے ہے، کہن لگا حضرت جی کنے دی گل کر دے ہو پہ اللہم مالک الملک تؤتی الملک من تشاء وتنزع الملک ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بیدک الخیر انکا علی کل شیء قدیر۔ تے ترجمہ ایویں سمجھ لو رب کون ہے؟ او بادشاہانو تختوں سٹے تے پل وچ کرے ویرانا، عاجز تے مسکینہ تائی او دیندا جے تخت شاہانہ۔ کہنے لگا حضرت جی مشرق تو لگ کے مغرب تک، شمال تو جنوب تک، اور جتھے بھی جاواں گا اس نظام دے بنان والا اللہ۔ ایک گل سمجھ وچ نہیں ہے بیٹا، بیٹھ جاؤ بیٹھ جاؤ، ایک گل سمجھ وچ آندی جتھے جاواں گا رب دی ذات ہے۔ حضرت جی کوئی اور طریقہ دسو؟ تے حضرت ابراہیم بن ادم رحمہ اللہ فرماندے نے پھر انج کر، جدو گناہ کردا جا، جدو تو مر جائیں تے تینوں غسل دے دیتا جائے، تیرا جنازہ پڑھ لیا جائے، قبر دے اندر دفن کر دیتا جائے، تے قبر دے اندر دفن ہو جائے گا، پھر دو آن والے آن گے، کنے؟ دو آن گے تے آ کے کہن تینوں اٹھان گے، تے توں پھر کہہ دیں اوے آن والے ہو میری قبر چو باہر نکلو۔ جویں اسی گھراں دے باہر تختیاں لائیاں نا بغیر اجازت اندر آنا، کیوں جی ایویں ہی ہے نا؟ تے توں کہہ دیں قبر میری جب تک میں اجازت نہ دیاں تسی اندر نہیں آ سکدے۔ تے او بندہ کہن لگا آندا حضرت جی انہاں نے جدوں آنا پھر میری کوئی سننی
نہیں سننی کوئی اور طریقہ دس دیو۔ حضرت ابراہیم بن ادم رحمہ اللہ فرماندے نے پھر انج کر آخری طریقہ میرے ذہن دے اندر جدو تو مر جائے کل قیامت آ جائے اللہ ذوالجلال دی عدالت دے اندر اعلان ہو جائے خذوہ فغلوہ ثم الجحیم صلوہ۔ اللہ فرمان گے اے میرے فرشتے اینو پھاڑ لو، اینو زنجیران دے اندر جکڑ لو تے پھر اینو جہنم دے اندر سٹ دیو اور ساری کائنات اتھے ہوئے گی تے جدو تیرے خلاف اعلان ہو جائے گا پھر سجے کھبے نس جائیں، سجے کھبے نس زگ زائگ کر کے نس جائیں تے کہنے لگا حضرت جی او تے اللہ دے سپائیے نے ڈاڈے ہونگے انہاں ہلن بھی دینا نہیں۔ وہ بندہ پتہ جے کی آندہ ہے اور بزرگوں جوانوں وہ کی آندہ نے 100 ہاتھ رسا سرے تے گنڈ لو ہن گنڈ وجن لگی جے وہ بندہ کہنے لگا حضرت جی انہیں پاپڑ ویلنے نے تے پھر بھی رب دے عذاب کولوں نہیں بچ سکدا تے میں اعلان کرنا کہ انہیں پاپڑ ویلن دی بجائے میں گناہیں چھڑ دینا۔ جمعے دا مول پہن لگا جے آن دا مول پہن لگا کہ میں گناہ چھڑ دینا تے جنت دا حقدار بن جاواں گا۔ اللہ مینوں تو انہوں بھی گناہ چھڑن والا بنا دے۔ موضوع تے بڑا طویل ہے، گناہ دے گواہ کنے ہونگے نہیں گواہ بھی بڑے جے تے گناہ دے عذاب کنے ہونگے 70 قسم دے عذاب نے جڑے گناہ دی وجہ تو دنیا دے اندر مسلط کر دیتے جاندے 70 قسم دے عذاب۔ پھر کدی موقع ملیا تے رہندی کسر پھر کٹاں گے۔ اللہ سانو قرآن اور حدیث سمجھن والا بنا دے وے۔ آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ الحمدللہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفر ونؤمن۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تمام اکابرین اور جید علماء کی پرانی نایاب تقاریر اور یوٹیوب پر پہلی مرتبہ قرآن پاک کا ترجمہ پنجابی اشعار میں سننے کے لیے ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب ضرور فرمائیں۔